European armed forces work together on international missions. However, their equipment is different and not always compatible. This is because European defence markets are not integrated, and governments often buy their military equipment on a national basis. This system is not cost-effective, and the European Union has recently agreed to open up national defence and security markets by adopting 2 new directives. Le Parlement, la Commission, les États ont voulu qu'on arrête d'avoir en matière de défense, d'industrie, 27 pratiques différentes pour les marchés publics, 27 marchés fractionnés. Et comme pour toutes les autres industries européennes, donner plus de chance aux échanges, aux exportations à l'intérieur du marché, aux programmes de coopération en ayant des règles communes à la fois pour les marchés publics e pour les licences. Si compie un passo in avanti non soltanto per lo sviluppo del mercato interno, non soltanto per lo sviluppo di un settore importante per l'industria dei 27 Stati membri, quindi la nostra Unione, ma si compie anche un importante passo in avanti verso una politica della difesa europea. To discuss the challenges ahead, the European Commission has organised a conference in Brussels. I think that we should focus in 2 major areas. One of them is we need to enhance or maybe improve the R&D capacity that we have at the European level and join forced in order to target which technologies we should develop. In the second point, I think that we need to maintain our competitiveness and as well the sovereignty of the technologies. We cannot be dependent of other continents to secure our countries. Can we in Europe, in the EU, have 27 individual defense material markets when our major competitor and also partner, the US, has one home market for their companies? Right now it's really up to us. We see that new regulation is starting to come in place, but you also need political will. And you need political will in the capitals. And I think that's really coming along. I think that the financial crisis have really put strain on defense budgets, but it has also opened up for some new thinking. Je crois que c'est le grand défi auquel nos ministères de la Défense font face, c'est-à-dire qu'ils ont des budgets de plus en plus réduits du fait de la pression née notamment de la crise financière, et en même temps, ils ont affaire à mettre en œuvre des missions qui sont de plus en plus exigeantes et avec un monde qui ne devient pas nécessairement plus sûr, pour dire le moins. Donc la réponse à ça, c'est d'une part davantage de coopération au niveau européen, et c'est ce à quoi l'Agence européenne de défense doit se consacrer, et deuxièmement, c'est tirer autant de bénéfices que c'est possible, des synergies entre ce qui est fait dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Is the European Union going in the right direction? The answer, I think, is yes. Now, it's a question of speed and how we do it. C'est la volonté politique qui est la base, qui est la clé, qui est la condition pour finalement bien utiliser ces textes et ces directives sur les marchés de défense, des industries de défense et de sécurité.